Ayaman so agawa ditan na laan si Marwan pinablimiran na dumiringel. Ninyo, saman na si mabiraratan, natalusan tayo sa bilay na saray kapulisan tayo. Kintimot iraratan isasaludo timot iraratan. Nasama na panahon, uniforme dalabat, rirespeto mula, rati batsda, rirespeto mula. Sasaludo ang murata, nagaylay tagtagay so panangidayo mo si kara. Pero kalaunan, nan si kara laso na i-involve at saray criminal activity siya si kara mismo. So, involved sa rata illegal drugs, kidnap, for ransom, robbery, hold up, tan arunirang klasin krimen. Singa, abalang at ate gagimira sutiwala, kumpiyansa, nasare umbalay, ed kapulisan. Pero aliwan amin, at untan niya iskalawags. Dakil nira, so matino, dakil nira hero, kasi nga saraya ipapalapag tayo ya, ang ipusta na bilayda, ditan, tapiano labat na urel, na alaman si Marwan niya man papasabog kinasaratay bumba. Ya may mutlay biktima to niya. Kasi makapasinagem at ati gagimira at araya ya kabyangan na saray sa 44 ya ang gapong balot so kenda amay singa heroic kinira amay hindi tawag tayo saya paka nugnunutan na idan ira kumun na sararatay bantayog o na ipanunot at sararatay sagisagda tate gagimira nilira eda satan niya kabayanihan niya ginawa da. Paluri kay say initdanda na say kabayanihan araraman su involved mismo eda saratay illegal drugs araman su biktima na satay extrajudicial killings, di ba? Pero amang balot iray wadtan ira ya nan buwis na say bilay ya singasatan so kabyangan na sa 44 at ati gagimira agdara inidan nanto kamanlaran na paghalang si katuya so aliwa idam mo na wala man si ginawa daya kinin titawag tayo lang sa raya singa kumbaga hulop pimor iraramay EGK araya balot su 44 ya nan buwis na bilay ang gapong balot and not even late President Noynoy Aquino nan insabi raraman su bangkay at ate gagimira Villamor Airbase agturang gano sinalubong ng President Aquino at sa araman na panahon. Sa ginawa to, limalabat at sa kaya inaugurasyon na aramay pagawaan na saray luluganan, kutse. Samantalang aman, so number 1 niya dapat siya idang kumun na pagalang iraraman so Poland heroes tayo. Hangga po, yang ganatan. Si Senator Risa Hontiveros, di ba? Anti danto na paggalang, araramay ginawa to ni hero, iraramay biktima na sa extrajudicial killing. Ya aratan involved sararatay illegal drugs kabalo yan. Pero nga po, talagang aliwa. Nagagawa natin. Sayan na gobyerno tayo at ato'y gagimira. Makapasinagem. Banon tumutoy. Ay agmumut na tutul lagi. Rarayay manggawa mo na
untan iran na klasin krimen, iray kabyangan na say ilalo an tayo kumunya mamprotekta si katayo. Say sa kaya talagan maslak yan nagagaw-gawa tatay gagimira. Kasi nga wala ray problema ag kaso, no say nakakalaba mo kaso mo at ma-impluensyaran totoo, mamayaman ni Radta, no? Ma-impluensyara, kaskasyang kalan mairap bilay, namanyubra kala. O, ganyan na, nang yung maagawa labat ya vehicular accident, ya minor vehicular accident. Sana na, iso pa naggawa de report. Ganyan na in pasabi tayo kinan Attorney Balyera Raman, tinawag tura namin ang gawa na report ya dagupan PMP, pasalatan to namin, irararan so ginawadan na police blotter. Imagine? Nanrespondira na alas 10:28 na labi sa ibabaga na balot at report da. Nanrespondira na alas 10:28 sa report da. Agawa so insidente na alas 5:55. Paano ito tanay? Di inconsistent, di ba? Duman suspit sa kalansatan. 9 minutos kasumpalan na alas 7 kabuwasan. Watan ni, sasaludo tayo. Ay, rarayay kapulisan tayo, pinablimiran na dumiringal. May laray reactions da panamaglay na text messages. Likewise, aray reactions na saray viewers tayo. Good morning. Kinan amigo Kanoo Jonathan Ortiga. Mangibasa tayo. Tapiano glanatabunan iraramay arom. Nga pula, aramay unaan niya basak. Kangaran ng dadyay, agkula nabasa natan. Ulit-ulit yula, numambilang. Say agkaon sasawa, man babantay lawas tan manchachat. Ernesto Musada. Maxi Solis, Jolens Antipolo, si Jim Ballesteros de Tanad Bugalyon. Sa ikwanto, shout out sa Love Life Medical Center. Sana maayos yung serbisyo nyo. Kwanto, ito agawa. Iyan mo detalye. Pati resort sa X-ray, sobrang bagal. Halos 80 kami na security guard na kumuha ng medical examination sa Love Life Medical Center sa Dumalandan, Lingayen na Pangasinan. Hanggang ngayon, wala pa ba yung x-ray? Ay ako nung araw na experience ko yan. Nung nagpa-x-ray ako, sabi may 25 cm na parang butas sa baga ko. Yung pala, mali yung pangalan. Nakaw! Sana resonator diaplate, makapalat. Ramil Velasquez. Bawat segundo may Armando, si Agustin Perez. Jad Tupada, umpusta ira, pero no natalo lara, analura o kilabat, pero no natalo ra, raid jatampol, man-uron ira, kuanan Agustin Perez. Agawalatan, di ta nagkaraal. Marilo Terceño, siyempre good morning, di ta nadbiyag taon. Likewise, hindi Madam Melinda Siapno, Mother Helen Bernardo. Samay inaanak ko ditan da London, si Sherwin Limos, tan si compadre Danilo Limos ditan da Puso Rubio. Walay nagawa ko nun parada. Again, mampiesta si rin. So, bali na Puso Rubio. Wala lamot sunagawang patupat festival ditan da Puso Rubio.
Si paring Danilo Limos, good morning. Si Nida Mundares, Obispo de Tan at San Diego, California, good morning. Si Miga Lin, Kumare Lin Coronel. Di salamat tayo at kinan amiga Rosmarike. Lapulantid jad pangi kintumat na say share to na blessings to. Yan ang celebrate na birthday to niya at sikato. Mangiter at sa may manisponsor at sa may Crutches Udino Saklay Tanbaston. Para tayo dumuringal tayo tan at mangin si Nelda Peralta, Ariel Bandong, si RJ Javier, tan si Magdalena Rabago. Ara may atabunan, pasensya kayo ha. Wag ko asaglawi. Iraratay kangaranan nyo sa ragyo lamot ya unulit ya manchat. Tapi nabit-bit latakimat. Tasi katumot labat itan. So nayarin na pisasalamat tayo. Kasiksikanan nyo ran na pinablin na dumeringel. Okay? Kantabay ko technical side ya mangitor ni nakaaruman niya pakabat malalapod sa rin manangan tabay si Randy Castillo wajani. So, karuman niya commercials. Early in the morning. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly, keep it fun. Ano ba yan? Isa pa nga. Ayoko talaga. Can't get the perfect shot, mga idol. Kulang ba minsan ng confidence pag tinitingnan ng skin sa pictures? Nako, ganyan din ako dati. Parang laging dull ang skin. Kahit anong lighting, kahit anong filter, kulang sa kinang. Buti na lang, gumamit ako ng bagong White Rose Papaya. May double whitening ng papaya extracts and vitamin B3. Clinically proven magpaputi in as early as 7 days with regular use. Papaya puti, papaya fast. Mga idol, eto na ang sagot. Available sa mga grocery stores at supermarkets nationwide. Bili na ng White Rose Papaya. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Magkaandang buhay! Go sa Bingo Plus app para tuloy-tuloy ang premyo at saya. At malay mo mapanalunan mo pa ang jackpot prize sa first online live stream bingo sa Pinas. Bingo Plus. Bingo sa saya plus sa panalo. Visit www.pagcor.ph/regulatory. Keep it fun at pagcor.ph. Responsible gaming at pagcor.ph. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Go sa Bingo Plus app para tuloy-tuloy ang premyo at saya. At malay mo mapanalunan mo pa ang jackpot prize sa first online live stream bingo sa Pinas. Bingo Plus. Bingo sa saya plus sa panalo. Visit www.pagcor.ph/regulatory. Keep it fun at pagcor.ph. Responsible gaming at pagcor.ph. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly, keep it fun. Opo, si Evangeline Mahinay, taga-Upper Carita po. 2 linggo mahigit po. Malaki pong pagbabago, sir. Hindi na po ako nahihilo, nasusuka, at saka yung sikmura ko. Wala na po yung palagi ako nahihilo. Malaki po ang pinagbabago kasi nung una lang punta dito, 269, ngayon naka-130 na lang po. Binigyan nila ako ng isang kahon,
Tinake ko po ng 2 linggo. Ito na po, malaki na po ang pinagbabago. Lagi pa akong nahihilo, susuka, ano po yung sikmura ko palagi nangangasing. Taas po yung sugar ko dati 269, ngayon 130 na lang po. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS, good palumit man siya. Hello, Ride Bar Blue. Isang labanan yan. Ride Bar Blue. Ride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good palumit man siya. Hello, Ride Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Ride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Mga suki! Narito na ang pinakabago at budget-friendly na grocery outlet sa Kalasyaw. Ang Victoria Place Magic Supermarket. Housewares, school and office supplies. Mura at best quality ang mga groceries. Komportable at sa bayan pa mismo. Magic Supermarket. Housewares, school and office supplies sa Victoria Place. Poblasyon Kalasyaw, Pangasinan. Magic Kalasyaw Supermarket, Housewares, School, and Office Supplies is now open to serve you from 8 a.m. to 8 p.m. daily. Located at Victoria Place, Poblasyon Kalasyaw, Pangasinan. Ang flying connection ay isa sa mga ipinagbabawal ng RA 7832, ang batas na nagbabawal na magnakaw ng anumang mga power line materials na kung saan ang isang napatunayang lumabag dito ay maaaring makulong at magmulta ng malaking halaga. Isang paalala mula sa pamunuan ng Sentelco. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ng Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Oras, walang tilay, 20 minutos, kasumpalan na alas 7 ada kabuwasan. Good morning, at kinan amigo tayo, resounding applause, nan in Carson Infante. Okay. Live-in na partner ditan bunuan na geset naralan lamat na shabu ya mangkantidad na 141,000 at ginawa ko nun na bypass operations under the leadership na sayay Balon Police ya si City Police Balon Chief of Police or City Police Director Arnold Solomon. Successful kuno so operation sa tanya unwavering commitment na PNP's mission ya di remain steadfast in their campaign against illegal drugs. And tatangguy rin da sa community, ya patuloy kwanda sa ratay active cooperation
the police tapiano na isiguro to safer and drug-free dagupan for everyone. Pangkalawan tayo ya, si Colonel Caleb, mayamay mo't ang kabalaga kantidad na drugs. So, Biden pala, Colonel Brindon na palisok. Saray, nanaurul damot drugs, amayamay. Si Mublay, si Mublay, si Katunya, Colonel Caleb na ba? Si Colonel Caleb, kanyula, City Police Director. Wanta na siya pa si Mublay, kinan Colonel Palisok, sa glawik, kula nanunutan. Sige, ikaw po tayo, Colonel Caleb. Dakil mo sa accomplishment to, illegal drugs, jatsuda na dagupan. Si Mublay, si Colonel Pagadwan, illegal drugs, so accomplishment to mo. Nathan, kayuro-yurong labat, nasa Balon City Police Director. Si Colonel Solomon, illegal drugs lalamat. So, accomplishment to lalamat, ipapalapag to at ating gagimira. So, congratulations. Congratulations at sararatan niya agawan successful operations. Pero sa gabay itong ibagatan sirin, noontan niya kada walay balon hipi at manunaan lawas ya na alato o dino na accomplishment to at satay illegal drugs. Sa gabay itong ibagatan at dakil sirin niya talaga so droga jad syudad tayon dagupan. It's a clear indication ta na tatay gimira, di ba? Sige, ito tayo commendation. Congratulations at sararatan niya successful operations. Pero ito kabaliksan at sararatan niya nagagawan successful operations at sigabay itong ibagatan na tatay gagimira dakil so illegal drugs jad syudad tayong dagupan. Agtimot niya rin ibaga baka in reserva dalabat itan tapiano walay tampul ya accomplishment nasa Chief of Police ya kayuro-yurong to nilabat. At sarara may predecessor to, untan la. So accomplishment da. Nanairul-iran illegal drugs. Yang kabalaga kantidad, jad syudad na dagupan. So, akin at wala nire remnants, wala nire natitilak, manaya. So, sa kabay ito ni bagatan, at sararata niya, karakal na accomplishments is a clear indication, yadakdakal. So, droga, jaad, syudad tayon dagupan. In the same manner, at sararatay nanaurul ira. Dakil, so nanaurul na sa Public Order and Safety Office o traffic enforcers tayo. Ya araraya at income generating mo't iraratan. Ya multa. Makaarum at sa income iraratan niya multa. Pero alawan saman so kabaluksan to. Ya makaka-gain tayo na untan ira ya klase na accomplishment. Sa kabalik santutan, dakil so violators, di ba? Ang kapoy violator, ang kapoy na iril, ang kapoy mamulta. Sa pangkalawan tayo balat, at sararayay na nairil ira, ya suspect, ada sararatay illegal drugs. Dagdakil iraratan, pero ang kakilag. Ang kakilag. Singa, kumbaga, bagsang. Nga po niraramay pating. Agnira na nairil iraratay pating. Kapigan lambangat, may babagak lante. Walay naril aside at sararamay floating. Floating paki-pakite, sako-sako, illegal drugs along Zambales, Pangasinan, La Union, and Ilocos area. Ditan at high seas, ukadayatan tayo. Angga po, so nalan big fish. Angga po,
So antan supay makinggawad saman. Amay narel ditan Labrador. Balbalag ya kantidad. Pigaran na bilyon ya kantidad na sa Isyabu. Walay narel ya Chinese nationals. Randitan Bugalyon, di ba? Duarata na operation. Amidwa ya narel. Sinimbat ko labatan the other day. Why in Pangasinan? Akin niya dyan Pangasinan iraratan. Naala, aside at samay, smuggled Iran cigarettes. Ya sabat na lamot, ditan at Labrador. Why in Labrador? Mabubut. Sige pa si rin. Tadnatan, siya pa sumaking gawa at sararatan. Ya abitlaran, ang kakabalag iraya kontrabando, yajag kandidad dararatan bilyon-bilyon. Pero arayay, identified mo. Iraratay sa nasawa, ang gamanuntan, agda binibilay kangaran ng dararatan po, pero sekwanda, residence of Bunuan Geset. Akin, yaditan mo't, lanang nagagawatan, Bunuan na Geset. Sige pa si rin. Akin, yaditan mo na gagawa at puro Bunuan Geset, Sukaraklan, the bulk. Nasararatay ang kabalag ya drug operation siya na naalad siyudad na Dagupan. Ya Dragupan City la, so pagmamaliwan to. Tatay gagimira. While we commend ay dantiraratan na recommendation at saratan niya successful operations, pero sa clear indication tutan, wadya sirin. So drugs at syudad tayo. Diba? Amay-amay so na-earl. Amay-amay iraratay nagagawang bypass operations. Successful. So sa clear indication niya wadya. So illegal drugs sa tatay gagimira at syudad tayon Dagupan. Kano ang kapoy droga dyan, kaputan niya na earl. Pero araya, ang kekelag nilabat iraraya, begsang nilabat, kolanda raramay big fish. Aramay siraya, inkargad in lata, singalabala sardinas. Kuanan Charlo Gonzales. Saya kwanto, ang kapoy big fish ta in lata, dala sardinas labat, kwanto, may kuang kumutlante, singa traffic violations mo't itan. Dagdakala to'y nanaaril mo, mamumulta, siga ba ito ni baga, dakdakal so violator, dakdakal ni agmakatalos at sararatay traffic rules and regulation, di ba? Agtayo antay, no, wadya manayaray, jalamat manayad, syudad tayong Dagupan, sutatawagan dan rest and recreation dararatanay. Agtayo anta, no, dya manayara tayo, rest and recreation da, tagawalatan dya, syudad na Dagupan, nansaman, kaplusan, aktibo, ire kabyangan, nasarata Isparo Unit. Kabyangan, nasaray New People's Army, Wajara, Jaso Kulaay, Rest and Recreation da, Jara Naril, Walarad Subdivision. Ayag tayo ang tamat, dadunya natan, yakalakaran, nasararatay, illegal ya droga. Siyempre, sa syudad na Dagupan, wadya, si Katuya Sintro si Katuya Sintro, ya wajaray estudyante. Si katutan so number 1 iran singa kikitiran nasarayay drug syndicate. Kanyan raman si Sintro at Tatay Gagimirag. Tayo anta.
baka araratan niya big time pushers. At wadya, at suda na dagupan, yadya sukula ay rest and recreation daratan. Tingnan ito po tayo, why in Pangasinan? Ditan nababagsak elanang, ira ang kakabalag, yakabyangan na saratay illegal drugs. Pero why? Yang ka po'y nanaaral. No siya pa, so pangibabagsakan dat sararatan. No siya pa, tatay gagimire, protector dararatan. Agaylay tupul day, wala dyan Pangasinan, di ba? ...33 minutos, kasumpalan na alas 7 ada kabuasan, dyan arom niran impormasyon na balita. Ada sayan na programa tayo. O, sa ito po ito dyan, anto si pararamay suspect kunda, hindi, agda impaway sukangaran ang datamang kunoy violation na sa te Privacy Act. Sige lagtan. Public service tayo, nagawa su power interruption na nabuwas. O agaw na Sabado, kung kukumonta ni Biyernes nilabat nabuwas. January 31, malapod alas 7 nakabuwasan niya hanggang alas 4 nangarem. Lapod sa construction na samay nagsaag tumana 69 na kV line tan maintenance at nagsaag Umingan line. Saray apektado iran areas Ordanita City, Asingan, Balungao, Natividad, Rosales, San Manuel, San Nicolas, San Quintin, Santa Maria, Santo Tomas, Tayug, Umingan tan Villasis. Saya kuanan Noel Mejia. Good morning sir. Agdamot na paer so parmasya ay droga jad bunuan area Sir Orly kwanto na Noel Mejia. Agda na paer. Pero kanya lang tin tatangguyin kayo na saray kapulisan ya mitulungan da sararatan mangiter na say impormasyon. Tapi ano naeril yan amin irarate wadtan ira ya lumalako na say droga ditan ed bunuan area. Kayo mutla ditan mut sukwala ay arara may suspect maslak. Ang kalawan nyo raratan say negosyo dalabat at manlako na ang kapulami lako dan DVD, BCD malalako na saratay chinilas, nail cutter, unto ka malarang klasin na items ditan, at araramang balot, aka SUV ra, bulat irigamit damot ya, luhuda, sige pa si Ren, dun talabat lang klasin negosyo at untan niya klasin luhumot, may agal aliwang kuminsurit at sa may kini, na punto di ba? Kaliri karata. Sige na, baratilyo labat, maslak. Pero duma. So lifestyle damat. High-end iraratay luluganan da. No akimut aga na paer ratate gagimira, di ba? Sige. Tulong tilabat. Tulong tilabat da saraya kabyangan na kapulisan tayod panangiter na sararata niya impormasyon. Tabaka agapiga at agapiga walay reward jumut. Ya mangiter na sararata niya impormasyon.
Good morning at kinan amigo Jojo Bauson. Kumusta ka la? Ang tagawang kapukalat na manaya ed OBP. Balitak. Okay, si Carlito Bandong. Ipapa-shout out to si Benedict Di Oro. Man gwagwardya na ATM automatic to Madam. Automatic to Mama. Santiago de la Cruz. Kumun kalandalamay pedestrian lane lalo la dyan downtown taaga lamang nagagamit. Okay. Walay reaksyon at satan na Professor Jigo Lida. Likewise, kinan retired Colonel Dakpano. Amay agkululukasan niya chat. Amay account at anang nangko walay chat tumanay di man ng Colonel Dakpano. Hey, tad untumblay ang kanaw-nawa si katutan su singbadan tayo ha. Ron Tandok, Maria Rosa Castres, Cecilia Murante, Renato Jubiliano, si Amelita Sindanya, Romeo de la Cruz, Domingo Zabala Jr., Good morning brother, Andrew Ligaspe, Napulyon nating lahat, Napulyon ko. Guillerma Petrola, happy birthday manaya at kinan Attorney Danny Fernandez tan si Attorney January Ragudo. O kanyanin nga randad January, tani bulan na January. Cesar Patani, Helen de la Cruz, Abby Rodas, Cristina Ocampo, Remedios Mendoza, Javier Reyes, Magdalena Rabago, naulit ko lawa. Si Kagawad Bona Mendoza, Nardo Tibay, ang pinakamatibay na Nardo. Si Toby Kid Cantala. Hey, lulugay mo at na Benedict Sumayad, Dumayas. Si Ben Sornit. Happy birthday. Ben Sornet, greetings malalapod kinan BDO. Benedict Dumayas Office. Rafael Soprimido, si Rafael Maumau. Tabikid Cantala. Hey, panawagan lamat at kabiyangan na sa batch 76 na University of Pangasinan. Mamparehistro kila, rekabiyangan na University of Pangasinan High School Batch 1976. Parehistro kila sa inagawan Golden Anniversary Celebration, 50th Golden Anniversary Reunion. No December 5, 2026. Kanyan sa ikabiyangan na University of Pangasinan High School Batch 1976 si Engine da pa na maglain ng Presidente Engineer Glenn Ortega. We are reaching out to locate all our long lost batchmates,
Help us spread the word and bring everyone back together. Kwanto. Pa-register na rin in order to join. Visit University of Pangasinan High School Batch 76 at FB Messengers. Dano na iterlatan so details sa saya programa tan napakagawa na satan niya bitlan 50th Golden Anniversary Celebration. Sa ikwanan na Madam Malu, Sir Orly, at your free time, teach us how to reach you by watching your morning newscast. Sophia. Sophia Mamaril Machas, i-share mo ya. Some of us in this GC are busy chit-chatting all the time and perhaps you also would like to contribute a single word or two. But of course, we know how busy you are too. Okay. Hinihintay nyo rin ako pala makipag-participate dyan sa GC natin, ha. Nga po kuno'y radyo to, dabong. You can use your cellphone, Madam Malu. Kanto, when I was in the elementary grades, I used to hear live Radyo Man Tartariwa Mindiguarin. Now is a thing of the past. In the present, we want to hear you too. Okay, thank you, ha. I-share mo na lang, Ma'am Sophia Mamaril Matias, yung ating live streaming. Retired Colonel Giovanni Mangunon ditan at Swal Power Plant. Good morning. 44 minutos kasumpalan na alas 7 kabuwasan. Wajani kaaruman niya pakabat malalapod saray manangantabay. Orly in the morning. DWIZ. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly, keep it fun. That time check was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly, keep it fun. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng antivirus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Inatay sa 99.9% sa bakterya and virus tested. Bilib iray eksperto at Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. Magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga bisita. Inaanyayahan ko po kayo sa aming lungsod ng Alaminos para po mabisita at ma-experience ang ating mas pinagandang 100 Islands. Marami na pong pagbabago sa ating mga isla at sana makita namin kayo dito sa aming lungsod para po makapag-swimming, makapag-enjoy kasama ang inyong barkada at ang inyong pamilya. Tara na! Dito sa Alaminos City para sa ating 100 Islands. Ang patuloy na pagpapaganda sa 100 Islands National Park at lungsod ng Alaminos ay pinangungunahan ni Mayor Art Brian Celeste. Ako si Josefina Maxino, 65 years old, taga Upper Carita. Nung hindi ako nag-take ng Ikarma, palagi akong mahilo. Yung kamay ko masakit kasi parang may nagtusok-tusok saka sa paa. Nang take ako sa Ikarma, 2 linggo, mabuti na ang kalagayan ng katawan ko. Yung sugar ko bumaba na, nawala na yung yung hilo ko at saka yung sa kamay at pa, tusok-tusok yun. Nawala na. Magpasalamat ako sa Ikarma. Mahalagang paalala, ang Ikarma Narati at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Customer service
Magandang buhay! Nanlapo ang #1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Ang galing for everyday. Untan no say dishwashing paste at Smart. Walay double tanggaling formula. Tanggal-galing susebo tan bakterya. Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Ang galing-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linis sukada pahit. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Mga suki, narito na ang pinakabago at budget-friendly na grocery outlet sa Kalasyaw. Ang Victoria Place Magic Supermarket. Housewares, school and office supplies. Mura at best quality ang mga groceries. Komportable at sa bayan pa mismo. Magic Supermarket. Housewares, school and office supplies sa Victoria Place, Poblacion, Kalasyaw, Pangasinan. Magic Kalasyaw Supermarket, Housewares, School and Office Supplies is now open to serve you from 8 a.m. to 8 p.m. daily. Located at Victoria Place, Poblacion, Kalasyaw, Pangasinan. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Pagsapit ng alas 12 bago ka mag-lunch o kaya nagla-lunch ka. Dagdagan pa ang mga alam mo para hindi ka naman huli sa balita. Live sa DWIZ Manila at sa lahat ng DWIZ News FM sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. At mapapanood ng live sa Aliw 23 Free TV at sa lahat ng digital channel ng DWIZ. Ang Balitang Bayan. Mga balitang nangyari lang at kasalukuyang nangyayari. Balitang Bayan. Kasama ang opisyal na tagagising ng bayan, si Drew Nasino. Di ka aantukin kapag nalaman mo na ang latest sa Balitang Bayan. Sa patuloy na pagbabalita ng tama at paglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Araw-araw, 12 noon. Huwag papayag na wala kang alam sa balita. Maiiwan ka niyan. Huwag kang papayag na hindi mo alam ang latest. Ma-out of place ka niyan. Programang hatid ang tamang balita at tamang impormasyon. Hindi lang sa Maynila, kundi sa buong bayan. Ronda Pilipinas. Pinakabago at pinaka-updated na mga pangyayari. Ihahatid live. Ronda Pilipinas. Kasama ang gigising sa inaantok mong dugo, si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Makinig sa buong Pilipinas sa DWIZ Manila hanggang saan mang sulong nationwide sa lahat ng DWIZ local stations sa buong bayan. Watch din ng live sa Aliw 23 at sa Facebook at YouTube ng DWIZ Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m. Makisali sa mainit na talakayan sa Karambola. Live na napapanood ang Karambola via DWIZ 882 Facebook page. Maaari ninyong ipadala ang inyong mga komento o opinyon sa aming mga text line 0908-136-6060 o tumawag sa aming hotline 470-1750-54. Karambola Nationwide! Papalakas ng papalakas, palinaw ng palinaw. Mga balita at impormasyong naiintindihan dahil malinaw mong nalaman. Tutok lang sa DWIZ. Mula umaga hanggang gabi. Updated on air and online. DWIZ
Nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. Orly in the morning. Limaran minutos antes yaman alas 8 ada kabuasan o panawagan na Nelson Aquino. Security guard ditan at LMC Luzon Medical Center tan membro na Citizens Crime Watch ya ayay kabiyangan na Cisco bus wala man ayay bus awa ya Cisco kuantano kaya riyan yan na dating konsehal Cisco G. Flores ay Cisco bus sa ikwalaan na terminal da pampaparkingan da ditan mismo manayad loob na Luzon Medical Center yaaya at ipapark da mismo at arapan na sa may emergency emergency room na sa Abitlan Hospital. Paano to no walay insambut daya pasyente emergency ya pasyente bilbilang awit datan inasuwa agla makadalan no intilak damay bus bilbilang tawalad arapan na satay walaan na emergency room na Bitlan Hospital paano mo natan na naisambut pasyente ha LMC di lamay mo kaagad sa pagmalaman ay nako agara unekal siguro mambabayar mo tire balag irarata akin ay abulo yan daran man terminal o man park ditan Abitlan compound na hospital ay kaya panawagan tan ng Nelson Aquino security guard papakaluntura ko no hangga po daital talak Cisco bus wala man na Cisco bus ako kunya kabatan unless wala reklamo nun na Aquino. Sige, monitor si Ramon Estabillo, Merly Flores, Nicolas, Esteban Arinas, Sophia Machas, Victor Castro, Servando Palma, si Ronnie Sebastian. Happy birthday, Ronnie Sebastian. Joseph Estrada, tan si Sergeant Mark J. Calderon. Thank you saratay suporta. Thank you panagantabayot sayang programa. Anos yun pandiringal. Legan niya watang kayod kababongan nyo. Paula kayod opisina yo. Legan niya wala kayod luganan nyo. Tan mambabantay na sayay live streaming tayo. Kantabay ko technical side si Randy Castillo. Itilak milalangula sa balag mimpi sa salamat at balang sinansakay pinablin dumringal tan viewers. Salamat at pantitiwalayo. Salamat at saratay prayers yo. Diyos tiag ngina apo tandaan sa amigo yo your one and only in the morning. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Orly in the morning. Orly in the morning. Nagbabalita, naglilingkod sa lahat ng Pilipino. Aliw Broadcasting Corporation. Noon hanggang ngayon, 73 taon sa dagupan. 89.3 DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ.